The enemy's going to get his next stomp, so nothing's going to stop this word. Amén. Voy a tomar su lugar. Amén. Vamos a empezar con la del Señor. Antes de que empiece la palabra, hay una canasta de cada lado para todo el que lleve sobre. Pueden pasar. Oh yeah, bring up your giving. I'm so sorry. Praise the Lord. Sorry Power about of that. God is moving powerfully. Come on. Amen. May the Lord bless your finances. May the Lord bless your household. Yes. May the Lord bless everything you touch. May the Lord bless you as you come in and leave in the name of Jesus. Your marriages, your children, your grandchildren. Amen. Que el Señor You are bendiga blessed. todo en You tus are highly manos. favored in the name of Jesus. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si tienes notas, All right, so if you are taking notes, vamos a traer la segunda parte de la semana pasada. this is part 2 from last week. ¿Quién recuerda el mensaje de la semana pasada? Who recalls the message from last Wednesday? Healing fragmented soul. Entonces la semana pasada el título fue Almas Fragmentadas. ¿Escucharon? Yes, last week was on soul Praise fragmentation. Jesus. Hoy la misión es edificar almas para que sean inquebrantables. Today's mission is to build unbreakable souls. ¿Ok? Y como te dije, hoy es la segunda parte. So as I said, today is part 2 from last week. Si no viste el mensaje de la semana pasada, tienes que verlo porque voy a poner quizás palabras en referencia. If you weren't here last week or you didn't hear the message, my wife's gonna share some important words. Pero te comparto esto. But I want to share this. Estaba yo platicando con el pastor Isaías por teléfono. I was speaking with Pastor Isaiah over the phone, Y cuando yo le compartía lo que yo sentía en mi corazón, and when I shared with him what I felt in my heart, me dice, Pastora, you have to do part 2. and he told me, Pastora, you have to do the part 2. Tienes que hacer la segunda parte. Tienes que dar la segunda parte, tienes que dar el seguimiento. Dije, well, ahí está la confirmación. And for me, that was the confirmation. And for Entonces- me, it was like, I get another break tonight. Hallelujah. Amen. Praise God. Entonces, ¿por qué seguimos hablando del tema de las almas que son fragmentadas? So then why do we keep speaking on this topic of soul fragmentation? Porque es una realidad en todo el mundo ahorita. Because it is a reality throughout the world. Y lo que Dios quiere, And what God wants, Dios quiere que tú tengas una vida con autoridad He wants you to walk in the authority Christ has given you, y que tengas dominio de que Dios te ha dado. and that you walk in that dominion that Christ has given us. Entonces, mi oración para ti el día de hoy So then my prayer for you today es lo que is, está en Hebreos 5:14. it's in Hebrews 5:14. Just write that down. Ponlo en tus notas y Hebrews dice la palabra de 5:14. Dios. The Word Dice, of God says, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, quienes mediante el uso constante se han ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Esa es una táctica para ganar una guerra espiritual. so we pray Hebrews 5:14 over you today, which says, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Notice that, train yourselves to distinguish good from evil. And that's a spiritual warfare winning tactic. Esa es una táctica de que te ayuda a ganar guerras Again, espirituales. it's a tactic that helps you to win spiritual warfare battles. Porque allá afuera, Because out there in the world, los cristianos the Christians que no tienen discernimiento, that have no discernment, cuando viene el enemigo contra ellos, when the enemy comes against them, si no saben que viene contra ellos, if they can't discern what's coming against them, fácilmente el enemigo los puede tumbar. they are easily going to be overcome. Y por eso mi oración es para ti de que tengas discernimiento. That's why my prayer for you is that your discernment would increase. Así como decía mi esposo, The way my husband was saying, algo está en la atmósfera something is in the y atmosphere, no es de Dios. and it's not of God. Y si tú no tienes discernimiento, And if you don't have discernment, no lo vas a ver. you're not going to see it. Vas a estar de malas, You're going to be in a bad vas mood. a estar cansado. You're going to feel tired. Van a haber síntomas que no vas a entender por qué. You're gonna have symptoms and you're gonna not understand why you have them. Y es este Hebreos 5:14. And here in Hebrews 5:14, Quiero que sea tu antídoto diario. I want it to be your daily antidote. Que todos los días cuando te levantes le digas, Señor,
that every day that you wake up, you say, Lord, aumenta mi discernimiento, Lord, increase my discernment, pero que esté alineado a ti, but let it always be aligned to you. porque yo sé que estoy sentado contigo en lugares celestiales. Because I know that I am seated with you in heavenly places. Pero ayúdame a discernir que se levanta contra mí. But help me to discern what is rising up against me. Amén. Amen? All right. Entonces, rápidamente, para repasar, ¿qué es el alma? Okay, very quickly, we're just going to go a brief review. Mind, will, and emotions. What is the soul? Sorry about that. What is the soul? Correcto. Mind, will, and emotions. La Correct. voluntad, la mente y las emociones. The mind, will, and emotions. Y algo que nosotros vemos es que es el campo de batalla. And what we see is that this is the battlefield. Rara la vez que el enemigo se te va a aparecer en persona y te va a querer atacar. It's rare that the enemy will appear physically to attack you. Entonces, el campo de batalla es ¿dónde? So then the battlefield is where? The mind. En la mente. The mind. Lo que yo físicamente no puedo ver. What we physically cannot see. Yo puedo ver a Emily, I can see Emily, pero yo no puedo leer sus pensamientos. but I can't read her thoughts. Pero el enemigo But the enemy, constantemente está buscando cómo mandar ataques al campo de batalla. and the enemy is constantly looking for ways to send attacks to her mind. Por eso te di Hebreos 5:14. That's why I read Hebrews 5:14. Ahora, alguien que sí comprendió la clave para tener una alma fuerte Now, somebody who understands the key in having a strong soul, fue el rey David. someone who had that key, it was King David. Porque cuando tú miras los salmos, Because when you read the Psalms, constantemente está diciendo, mi alma te alaba. King David is constantly crying out to the Lord, my soul loves you. Y puede decir, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré. And as in Psalm 23 where it says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Y dice, y sigue clamando, y dice, Señor, tú me das descanso, y tú fortaleces mi alma. And he keeps crying out to the Lord, thank you, Lord, you give me rest. You give my soul rest. Entonces, lo que quiero hoy es, quiero retarte en algo. So then what I want today is I want to remind you of something. I want to challenge you. Quiero retarte en algo el día de hoy. I want to challenge you with something today. Quiero que de tu tarea, As your homework, todos los días, every day, acostumbres, I want you to get used to, y que empieces a decir, that you begin to say, mi alma te alaba, my soul loves you. mi alma te adora. My soul loves Que you. cuando llegue ese pensamiento, That when a thought comes from the enemy, Señor, mi vida es tuya, you say, Lord, my life is mi alma yours. es tuya, My soul is en ti yours. tengo la victoria. In you I have victory. Cambia tu manera de pensar. Change your way of thinking. En vez de entretener el pensamiento, Instead of entertaining that thought from the o enemy, sea, el ataque del enemigo, in other words, the attack of the enemy, tú vas a cambiar la táctica. you have to change the Y tactic. cuando tú empiezas a decir, mi alma te alaba, Señor, And when you begin to say, my soul loves you, Lord, estás fortaleciendo tu campo de batalla. you are fortifying your battlefield. Estás poniendo en tu campo de batalla una gloria. You are putting around your battlefield a ring of glory. Y vas a decir, bueno, pues es que pues ya me llegan pensamientos. And you might say, well, there's thoughts that come my way. Es una guerra. It's a battle. Satanás hasta hoy en día tiene acceso al trono. Satan, to this day, we know that he can access the throne. ¿Qué te hace pensar que no va a seguir tratando de cómo atacar? What makes you think he's not going to continue thinking of ways to attack you? Pero cuando tú verbalizas, mi alma te alaba, Señor, But when you verbalize, my soul loves you, Lord, ahí tú estás diciendo, Señor, there you are telling the Lord, Lord, fortalece mi alma. strengthen my soul. Y tú vas delante de mí. And you fight before me, you Con go el before me. simple hecho de decir, mi alma te alaba, Señor. By simply saying, my soul loves you, Así es que Lord. hoy te quiero retar So then today I want to challenge de you que lo hagas todos los días. that you do it every day. Que cuando te levantes, That when you wake up, sea lo primero que digas. it's the first thing you say. Y cuando te vayas a dormir, And when you go to sleep, sea lo último que tú it's the digas. last thing you say. Y que cuando vayas en el trabajo manejando, que quieras ocupar tu mente, mi alma te alaba. And when you're on your way to work, you know, it's a long drive, it's on your mind, Lord, my soul loves you. Y eso va a causar de que tu alma se empiece a fortalecer. That's what's going to cause your soul to be fortified, to be strengthened. Rápidamente te quiero compartir testimonios Quickly, I want to share a few testimonies with you de personas que han impactado mi vida. of
people that have impacted my life por el hecho de que han tenido una alma fuerte. because of how powerful and how strong their souls are. Y la primera persona que te quiero resaltar, que te quiero enseñar es mi mamá. And the first testimony person I want to share is my mother. Mi madre My mother, fue una mujer que estuvo en diálisis por 20 años. she was a woman that was on dialysis for 21 years. Entonces eso quiere decir que 3 veces a la semana So that tells us that 3 times per week, tenía que levantarse a las 3 de la mañana she had to wake up at 3 in the morning. y tenía que entrar a diálisis de las 4 a las 8 de la mañana. She had to go into dialysis from 4 to 8 in the morning. 3 veces por semana. 3 times a week. Y eso lo hizo por 20 años. She did that for 20 plus years. Y siempre recuerdo esto, And I always remember this, de que su cuerpo estaba, tú lo veías que se estaba envejeciendo, se estaba cansando. you could see that her body was getting tired, was slowly withering away. Y tú lo veías físicamente. And you could see it physically. Porque ya no tenía músculo, era la carne y el hueso. Because she was losing her muscle, and she was becoming more like just skin and bones. Pero su alma But her soul era tan fuerte was so strong de que si alguien venía y le decía, ay, me duele la cabeza, me duele esto. that she would come and say, "Oh, my head hurts and this hurts." Y ella volteaba y le decía, ¿really? ¿Really? ¿Te estás quejando? ¿Tú no sabes lo que yo paso? 3 veces por semana, Remember, 3 times a week, saliendo de diálisis. coming out of dialysis. Mayores veces yo la iba a recoger Many times I would pick her up. y la llevaba a la casa y empezábamos a comer. I would take her home. We would begin to eat breakfast. Y yo And me, ahí estaba bosteciando, cansada. I was there complaining, tired, Y ella nunca se quejó. and she would never complain. Es más, se aseguraba de tomarse su café y fortalecerse, She would drink her coffee, and she made sure that she was strong. porque sabía que exactamente a las 11 de la mañana llegará mi papá para que comieran juntos. Because she knew that exactly at 11 in the morning, my father-in-law would show up and they would eat together. Llegó el día que se estaba muriendo. So the day came that she was dying. Varias veces ella estuvo a punto de muerte. Well, there was a few times before that she was on the Y brink of dying. cada vez, And each time, siempre me decía, she would always tell me, me voy a levantar. she said, "I'm going to get up." Y yo la veía entubada, la veía que decía, Señor, no la va a hacer. And I would see her intubated, and I would say, "Lord, she's not going to make Y it." se levantaba. And she would get up. Vez tras vez tras vez. Time after time after time. Cuando el Señor me indicó que venía por ella, When the Lord, because the Lord told me that He was coming for her, when He told me that, entonces ya su cuerpo se empezó a dar, se empezaron a apagar los riñones, que se han apagado, el hígado, el estómago, todo empezó a apagarse. at that point, her body began to shut down. All of her major organs started to shut down. Entonces físicamente, carnalmente, So then, physically speaking, carnally speaking, she was breaking down. ya básicamente su cuerpo no tenía vida. Pretty much her body, her flesh, no longer had life. Pero su alma But her soul tenía una fuerza was so strong que la levantaba 3 tras vez. that time after time, the Lord would raise her up. El último día que yo la vi en el hospital, Now, the last day that I saw her in the hospital before she passed, yo la vi en el espíritu I saw her in the spirit, y la vi joven. and I saw her young. Ese fue el día que el Señor se la llevó. That's the day that the Lord took her home. Pero ella no se moría But she would not die. porque su alma estaba fuerte. She would not die because her soul was so strong. Es como que yo la veía que decía, su alma le decía a su carne como que levántate, It's almost like I would see in the spirit her soul telling her body, her flesh to get up. Entonces lo que te quiero enseñar el día de So hoy then what I want to show you today es que tú puedes llegar a la meta de tener una alma inquebrantable. is that you can get to this point of having an unbreakable soul. ¿Sabes? Una vez llegó aquí un hombre. There was a man that came to church. Y miró a mi mamá. There was a man that came and he looked at my mother. Y luego le dijo, ¿sabe qué, hermana? Es que usted está enferma porque tiene pecado en su vida. And he told her, "You know what, sister, you're sick because there's sin in your life." Entonces, ella lo miró So then my mom looked at him con discernimiento. with discernment, Dijo, el Señor te reprenda. and she said, "The Lord rebuke you. No acepto tus palabras. Don't bring those words to me." ¿Sabías tú que las palabras
pueden quebrar tu alma. Did you know that words can break your soul? Si ella hubiera aceptado esa palabra, If she would have accepted those le words, hubiera dado su acuerdo she would have come into y agreement, se hubiera pasado pensando, pues qué pecado que he hecho. and she would have been thinking, well, what sin, what have I done? Y se hubiera perdido el hecho de que Dios ya le había dado un milagro. And it would have, God had already given her a miracle. 20 años antes, 20 years prior to that, los doctores dijeron que ella tenía que haber muerto doctors had said that she was gonna die porque su corazón estaba dañado. because her heart was damaged. Pero cuando llegaron todos los But enfermeros, when everyone came, dijeron, ¿dónde está la señora del corazón que no está funcionando? the doctors came and they said, where's the lady that has the heart that's not functioning Y properly? ahí Dios le dio un corazón nuevo. And that's where God gave her a new heart. Nuevo. A new heart. Es un milagro que está grabado en los records de que si su corazón estaba dañado, ahora había exámenes que decían que tenía un corazón nuevo. It's a miracle because right there, doctors expected her to die because she had a weakened heart. But it's documented that it's like she got a new heart. Si ella le hubiera creído las palabras de ese hombre, If she would have believed the words from this man, hubiera fragmentado su alma. it would have fragmented her soul. Y así funciona el enemigo. And that's how the enemy El operates. enemigo no tiene que venir a decirte maldiciones. The enemy doesn't need to come and curse you. El enemigo es bien astuto. The enemy is very astute. El enemigo sabe cómo llegarte The enemy knows how to get to you, a la mente, to your mind. porque cuando te tenga, Because when he has your mind, atrapa tu mente, atrapa tu alma. that's when he traps your soul. Sabes, el testimonio de Job, bíblicamente, You know, the testimony of Job, biblically speaking, es algo que también me ha ministrado a mí bastante. it's something that has really ministered to me. Porque hubo un tiempo donde Dios le dio permiso a Satanás Because there was a point where God gave Satan permission de que le quitara el cercado de protección to remove that hedge of protection y que le around Job quitara todo, aún su salud física. and to take away everything from Job, including his health. Entonces llega el punto de que Job está en luto y está llorando, So it came to the point that Job is in, mourning, and he's crying. Y tiene 3 amigos and Job has 3 friends muy bien puestos, that are well off. de sabiduría, They're very wise. que vienen y pasan tiempo con él cuando él está en luto. They come and they spend time with Job when Y he's in cuando mourning, pasa el tiempo de luto, and when they're pass the time with him in mourning, uno de ellos viene y le dice, Job, one of them tells Job, es que es imposible de que Dios te haya hecho esto. it's impossible that God did this to you. Correcto, Dios no lo hizo. Correct? God didn't do it. Dice, pero has de haber pecado, And the friend tells him, you know what? You might have sinned. porque el juicio de Dios cae contra los malvados. Because the judgment of God falls on the wicked. So, imagínate ahí Job perdiendo todo, rascándose por todo lo que tiene en su cuerpo. So imagine Job right there. He just lost everything. He's scratching his skin from the infirmities. Can you imagine him at that point? Eso le dice a su amigo. That's what his friend tells him. Luego viene la esposa And then Job's wife comes y along. le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Job's wife actually tells him, why don't you curse your God and then die? Cualquier persona humana Any human being no hubiera aguantado eso. would not have gone through that. El amigo sabio The wise friend, buscando el pecado, trying to get him to come into agreement with como lo sin, hicieron con mi madre. the way they did with my mom. Y luego la esposa And then Job's wife diciéndole eso a Job. telling Job those words. Entonces las palabras pueden quebrar. So then, as I said, words can break your soul. De la manera que Job reaccionó, The way Job reacted, y eso me ministra a mí, and this ministers me, porque Job nunca maldició a Dios. because Job never cursed God. Maldició su propia vida, He cursed his own life, pero nunca maldició a Dios. but he never cursed God. Y en Job 19, And in Job chapter 19, al fin se cansa Job. this is where Job finally gets Y tired. luego voltea y le dice a su amigo, And he turns to his friend and he says, básicamente le dice, cállate. he pretty much tells him, shut up. Le dice, con tus palabras estás quebrantando mi alma. He tells him, through your words, you are breaking my soul. Eso está en Job 19, 1 y 2. You can find that in Job 19 verses 1 and 2. A veces la Write it down. persona que tú esperas que te venga y te dé aliento, So you're thinking that someone is going to come and give your soul nourishment.
te puede quebrantar el alma. Instead of that, those bad words, those wicked words can crush your soul. Y no son palabras que te están maldiciendo directamente, And they might not be words that are directly cursing you, pero son palabras astutas but they are words that are astute from the enemy. que son del enemigo. Por eso tú tienes que tener cuidado quién habla a tu vida. That's why you have to be careful who is speaking into your life. Y antes de que alguien hable a tu vida, And before somebody speaks into your life, tú tienes que ir a Dios. you have to go to God. Tu comunicación tiene que ser en todo. Your communication needs to be with God Señor, dame always. discernimiento. Lord, give me the discernment Este that I need. hermano me dijo esta palabra. This brother gave me this word. Esta hermana me dio esta This palabra. sister gave me this Pero word. ¿qué dices tú, But what Señor? are you saying, Lord? Porque si hago lo opuesto Because if you do the y opposite, recibo la palabra del hermano, la hermana, and you receive that word from the brother or sister, el enemigo puede usar a esa persona para quebrantar mi the alma. enemy can use that to break your soul. That's right. Amen? Amén. Otro ejemplo que te quiero usar. Another example I want to give you. ¿Quién ha escuchado la historia de Ana, la madre del profeta Samuel? Who has heard the story of Hannah, the prophet Samuel's mother? Okay, bueno, Ana Hannah, era conocida como una mujer que su esposo la amaba. she was known as a woman who her husband dearly loved her. En aquel entonces, ¿ok? Antiguo Testamento. Back then, the Old Testament times. Su esposo tenía pues dos esposas, ella y otra mujer. So back then, again, Old Testament times, Hannah's husband had her and another wife. Pero dice la palabra de Dios que su esposo la amaba a ella. But the Word of God says that Hannah's husband specifically loved her the most. Pero Ana no puede tener hijos. But Hannah could not have kids. Y la otra esposa, And the other woman, the llena other de wife, hijos. Llena de hijos. she was full of children. Entonces, esto atormentaba a Ana. So then this tormented Hannah. Ana era una mujer deprimida. Hannah became depressed. Es una mujer que siempre estaba quejando, llorando, nada le daba alegría. She was always complaining and was never happy about anything. Pero una vez, But one time, porque cuando iban a hacer sacrificio al templo, because when they were going to make a sacrifice in the temple, era cada año, it was every year, una vez, one time a year, entró al templo. she would go into the temple. Y dice la palabra de Dios que ella en su angustia, And the Word of God says that in her anguish, porque pues ella quería un hijo. because she wanted a child badly, Y dice que cuando ella entró, it says that when she went into the temple, dice, ella derramó su alma. that she was there and she just poured out her soul. Entonces, derramar su alma, ¿qué hizo ahí ella? So in pouring out her soul to the Lord, what did she do? Ahí sacó todo. That's where everything came out. La ansiedad, The anxiety came La out. depresión. The depression came out. la enfermedad, The sickness came out. todo se lo dejó ahí. Everything came out. She left it there. Y dice la palabra de Dios And the Word of God que says después de que ella hizo eso, that after Hannah did that, Dios se acordó de ella. that God remembered her. Y primero le dio un hijo, And first she blessed her with a son. que fue el profeta Samuel, That was the prophet Samuel. que ahora conocemos un profeta muy bien Who conocido. now we know was a very powerful prophet. Entonces, te explico todo esto So then I share this with you porque la importancia es de que creas una alma inquebrantable. because again I want you to have a soul that is unbreakable. Amén. Amen? Alright. Entonces, el enemigo conoce el poder de las palabras. So then, again, the enemy knows the power of words. Voy a transicionar a algo importante aquí. I'm going to transition into something important here. No te me duermas. Don't fall asleep. Que aquí veo que se está durmiendo. Don't Ok. fall asleep. We can see everyone falling asleep. Ok, entonces el enemigo conoce el poder de las palabras. So then the enemy knows the power of words. No tiene que maldecirte directamente para Again, actuar. he doesn't need to curse you directly to affect your soul. Ahora, entonces, ¿cómo crees So then how do you think? que el enemigo usa la manipulación? How do you think that the enemy releases manipulation? Entonces te voy a dejar pensando un momento, ¿ok? I'm going to let you think about that one. El enemigo usa la manipulación, The enemy uses manipulation que es lo too. mismo que brujería, He uses manipulation, which is the same as witchcraft. ¿ok? Entonces, no todas las palabras tienen que sonar como maldiciones, como te dije. So then not all the words have to sound like curses. Puede ser manipulación. It can be manipulation. Entonces, les recuerdo algo. I'm going to remind you of something. La serpiente antigua The old serpent that came to Eve
cuando entró al jardín y habló con Eva, when he went into the Garden of Eden and he spoke to Eve, ¿y cómo llegó? Llegó a hablar con ella para que ella pecara. and he arrived because he wanted Eve to fall into sin. Entonces, la serpiente, So then this ancient serpent, su táctica no fue amenazarla. his tactic wasn't to curse her. La táctica de la serpiente fue manipularla. The enemy's tactic was to manipulate her. Primero la estudió, He studied her first, se la ganó he won her over, y luego la convenció. and then he convinced her. Entonces, tuvo que usar la táctica de brujería. So then the enemy used witchcraft against her, manipulation. Y hablando de manipulación, quiero hablarte ahora de quienes, yo sé que voy en varios ejemplos, pero quiero enseñarte algo grande. I know I'm sharing a lot of examples, but I want to show you something very important again. Y te enseño esos ejemplos porque quiero que agarres todo el mensaje. And I give you these examples because I want you to really soak in the entire message. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión fuera de esta casa. I rebuke every spirit of confusion out of this house now. Te voy a hablar de una mujer del Antiguo Testamento que se llama Jezabel. I'm going to speak to you about an evil woman in the Old Testament named Jezebel. Déjate digo quién era ella. Let me explain to you who she was. Entonces Jezabel era hija de Etbaal. Jezebel was the daughter of Ethbaal. Él era un rey de los Sidonios He was king of the Sidonians. y se casó con el rey Acab, que era el rey de Israel, And she married King Ahab, who was the king over Israel. y se casó con él para forjar una alianza política. And they married in order to forge a political alliance. Espero que hayas captado eso. I pray that you captured that. Entonces, ¿cómo fue que Jezabel convenció a su esposo Acab? So then how was it that Jezebel convinced her husband Ahab, Y no solo a él, pero toda la nación, para que cayeran bajo idolatría de los ídolos de Jezabel y bajo inmoralidad sexual? again, how did she convince her husband King Ahab and the nation to fall into idolatry and sexual immorality? ¿Cómo lo hizo? How did she do it? Manipulación. Correct, manipulation. Llegó tranquilita, She came very subtly con tácticas de buena reina. with little tactics of being such a great queen. Tuvo que ganar a su esposo She had to win over her husband. y ya de ahí pervertir todo lo demás. And from there, she perverted everything else. ¿Te has puesto a pensar Have you thought about something? si el enemigo puede usar las mismas tácticas hoy en día, 2025, para engañar al pueblo de Dios? That if the enemy can use the same tactics to continue to confuse the body of Christ in 2025. No una iglesia chiquita, Not- una nación Not a small church we're talking about, but a whole nation o todo el mundo. or the entire world. Tácticas de manipulación. Tactics of manipulation. Entonces, aprendamos sobre el engaño mediante la manipulación de cómo operó Jezabel. So then, it's important for us to know how Jezebel operated using manipulation. Te voy a dar un poquito de definiciones. I'm going to give you a few definitions now. Entonces, si quieres tomar notas, toma notas. So if you're taking notes, I want you to take notes, please. Entonces, el manipular a alguien significa controlarlo o influenciarlo de forma astuta o injusta. A menudo explotando sus emociones, o sea, en sus palabras, su alma, debilidades, opresiones sociales. So then to manipulate someone means to control or influence them in a cunning or unfair way, often by exploiting their emotions, weaknesses, or social pressures. También, los manipuladores utilizan diversas tácticas, como la mentira, la culpa, el encanto o la coerción para conseguir lo que quieren, mientras que hacen que la víctima se sienta ansiosa, inferior o confusa. Listen to this. Manipulators use a variety of tactics such as lying, guilt, charm, coercion to get what they want while making the victim feel anxious, inferior, or confused. Si tú a veces estás alrededor de alguien y tú te sientes de esa manera, If you are sometimes around someone and you are feeling any of these things, te estoy dando síntomas de que estás rodeado por el espíritu jezabélico. giving you this because that possibly means you're around someone
that's carrying a Jezebel spirit. Y ojalá que no seas tú el que cargue ese espíritu de And Jezabel. hopefully it's none of you that carries the spirit of Jezebel. Porque el espíritu manipulativo de Jezabel Because this manipulative spirit of Jezebel, trabaja en hombre y en mujer. it can operate in men and in En women. el espíritu no tiene género. In the spirit realm, it does not have a gender. Nosotros aquí en Estados Unidos lo conocemos como, hay veces relaciones que tú ves que son relaciones tóxicas. We know it here as toxic relationships. Sigamos con más definiciones. Let's go into more definitions. Entonces, la manipulación del alma So then, soul manipulation, what is it? es usar emociones como por ejemplo la culpa, el miedo o el amor para controlar a una persona. It's using emotions like guilt, fear, or love to control a person. Esto puede incluir el bombardeo amoroso, que es una táctica utilizada para ganar rápidamente confianza y dependencia. This can include love bombing, which means it's a tactic used to quickly gain trust and dependence. Wow. Cuidado con eso. Be careful with that. Jovencitos, jovencitas, Youth, young men and women, que van a empezar a conocer a alguien para que en el futuro sea su cónyuge. for those of you that are going to get to know a future spouse, Estas son buenas notas. these are good notes for you to take Para que no caigas en una and mala learn, relación. so that you don't fall into a toxic, Jezebelic relationship. Okay? Alright. Ahora, la manipulación psicológica. Vamos a hablar de la definición de eso. Now, let's get into psychological manipulation. Esta es una forma de manipulación psicológica en la que una persona intenta convencer a otra de que su realidad o recuerdo es falso. Okay, so we're talking about the term gaslighting. Gaslighting is a form of psychological manipulation where one person tries to convince another that their reality or memory is untrue. Esto es algo que vemos fuerte cuando vemos un espíritu jezabelico. That this is something that we see that operates powerfully when we encounter a Jezebel spirit. Bueno, sigamos adelante con ahora la manipulación social. All right, let's continue. The next term, social manipulation. Es influir en alguien mediante la presión social, las expectativas o la dinámica de un grupo. Social manipulation is influencing someone through social pressure, expectations, or group dynamics. Entonces, algo que yo he visto aquí, So then something that I've seen here muchas compañías, is that many companies say, no, aún el gobierno, even the government, usan términos, y quiero que pongas atención a cómo usan términos. so the government uses terms, and I want you to pay attention to Y this. compañías, no solo gobierno, ¿ok? And companies also, not Yo lo just hice government. I used to do y me it, arrepentí. and I repented of it. Cuando yo trabajaba para Verizon, When I was working for Verizon, que tenía seminarios, when we would have seminars, seminaries, mi trabajo my job era que todos los empleados supieran My job was for all my employees to know de que ellos eran Verizon. that they knew they were Verizon. De que para todo dijeran yo soy Verizon. That for everything they would say, I am Y Verizon. que recibieran un orgullo que se creyeran que ellos eran And that Verizon. they would receive such a pride because they were Verizon. ¿Qué hace el gobierno con los soldados? And even the government does that with soldiers. Cuando tú firmas un papel, tú te haces propiedad del When gobierno. you sign those papers, you become Uncle Sam's property. Tampoco no. Entonces, date cuenta cómo la manipulación puede estar a muchos niveles, no solo donde tú trabajas, So then we have to understand that the manipulation can be everywhere, not only where you work, pero puede ser cultural but it can be cultural. y hasta puede llegar al nivel del gobierno. It can even get all the way to the point of government. Que espero que entiendas la seriedad de lo que te estoy predicando el día de hoy, My para que prayer no is seas that- manipulado. My prayer is that you are understanding everything I'm teaching you here, so you are not easily manipulated. Ven. Amen? La siguiente manera de ser manipulado es con coerción, So the next term we're going to go over is coercion. que quiere decir obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, a menudo mediante amenazas o opresión. Coercion is forcing someone to do something against their will, often through threats or pressure. El siguiente es basado en encanto. The next one is charm. Usar el encanto como táctica para generar confianza
y ganarse la aprobación a menudo como precursor de otras conductas manipuladoras que vienen después. Now, using charm as a tactic to build trust and gain favor, often as a precursor to other manipulative behaviors. Serial killer. Por último, mentira o engaño. The last one, lying or deception. Entonces, mentira o engaño es una manera de manipular. Y aquí es engañar deliberadamente a alguien, lo que puede incluir mentir por omisión. Lying or deception. This is deliberately misleading someone, which can include lying by omission. Te acabo de dar mucha definición. Si no la apuntaste, quiero que vuelvas a ver el video y tomes notas. I ¿Ok? just gave you a bunch of definitions. If you need to rewatch the video, please rewatch it. Quiero recalcar la importancia de que tu alma no sea engañada. Again, I want to speak of the importance of your soul, not allowing your soul to be deceived. That's right, amen. ¿Qué pasó What was it that happened cuando asesinaron a Charlie Kirk? when Charlie Kirk was assassinated? People were mocking. I know. ¿Acaso no lloramos? Did all of us not cry or mourn? Si somos humanos, I pray you did. If we're all tenemos human, sentimientos, we have feelings. ¿te lastimó? It hurts. It hurts. Porque es algo que pasaba en el video y lo pasaban una y otra vez del asesinato en las redes sociales. Because it's something that they shared over and over on social media of this assassination. Y quiero recordarte algo. And I want to remind you of something. La agenda del año 2020, People back in 2020, Through That Agenda. Cuando llegó esa agenda murió mucha gente. when that agenda came, many people died. Y desde entonces ha muerto tanta gente. And since then, there has been so many people dying. Entonces el ser humano So then, to be human, está en cierta manera, su alma está fragmentada right now, humanity's souls are fragmented por toda la muerte que ha habido. because of all the death that we have seen. Ahora le pones en vivo el asesinato de un joven Now you show on live on social media the assassination of a young man que tenía tanta influencia con los jóvenes, con el gobierno y con todo el mundo. that had so much influence with the youth, with the government, and with the world. Ahora tienes a todo el mundo, Now you have the entire world. tienes a todo el mundo lastimado y se puede decir con parte de su alma You fragmentada. have the whole world hurt and a part of their soul fragmented. Porque de esa manera pueden revivir momentos de cuando tuvieron pérdida de alguien a los que ellos amaban. Because that trauma could remind them of trauma they might have had when they themselves lost someone. Y del otro lado, And on the other side, tienes a gente que se está burlando y celebrando que haya pasado algo tan on terrible. the other side, the demonic side, you have people celebrating the death of this young man. Entonces te das cuenta, hay un movimiento grande en la atmósfera. Now we see there is a huge movement in the atmosphere right now. Pero cuando pasa esto, But when things like this happen, algo se está desatando. something is being released. No aquí con una familia, Not just here with this family, no local, not just locally, pero en todo el mundo. That's right. but worldwide. Dime si el enemigo no puede usar esa táctica para fragmentar almas Tell me if the enemy can't use that to fragment souls y para ganarse a los cristianos. and to win over the Christians. ¿Cómo fue que Jezabel, How was it that Jezebel, con una alianza política con su how esposo, was it that Jezebel with a political alliance with her husband Ahab, pudo manipular y pervertir toda una nación? how was she able to manipulate and perverse the entire Y nation? no cualquier nación, sino el pueblo de Dios. And not just the nation, but also the children of God. Entonces ahora estamos en tiempos finales. So then we know that we are in the last days. ¿Y qué táctica tiene que usar Satanás And what tactic does the enemy have to use para poder engañar al pueblo de Dios? in order to deceive the children of God? ¿Te has puesto a pensar en eso? Have you thought about that? El otro día le platicaba yo al pastor Isaías. The other day I was again talking with Pastor Isaiah. Digo, qué tácticas tan geniales. Genius. Genius. ¿Por qué? Porque pusieron en una magazine antes de que muriera Charlie Kirk de que las brujas se habían juntado para echar hechizos, para echar maldiciones y para atacar a la vida de Charlie Kirk. So days before Charlie Kirk passed, they were putting on a magazine how witches were gathering and cursing Charlie Kirk and his family. Y llamaron esa táctica, en ese anuncio lo llamaron jezabélico, las jezabélicas. And this magazine, I think the magazine itself
The name of the magazine was Jezebel. Entonces todo el mundo, los cristianos, tú y yo, nosotros, So then the entire world, all of us, the evangelical world, empezamos a pensar, we began to think, pero ¿cómo lo pudo tocar? but how was it that this witchcraft was able to touch him? Si era un hombre de Dios, ¿cómo lo pudo tocar? He was a man of God. How did it touch him? Es que ese no era el asignamiento. That was not the assignment. El asignamiento era más grande. The assignment was bigger. Tú estás enfocado You're focused. en el asesinato de Charlie You're Kirk, focused on the assassination of Charlie Kirk. que es algo terrible. Yes, it's something terrible. Y Jezabel acá atrás, el enemigo, And Jezebel over here behind the scenes, enfocado en quebrantar tu alma. focusing on soul fragmentation, ¿De breaking qué people's otra souls. manera te vas a someter? In what other way are you going to submit? Yo nunca había visto esto. I've never seen this. Tanto cristiano que se unió. So many Christians that gathered together. Tanta gente que vino a Cristo So many people that came to Christ por lo que pasó. because of what happened. Pero tras las escenas, digo, qué idea tan genial. Behind the scenes, what a genius idea. Voy a apuntar a todos los cristianos. I'm going to gather all the Christians, all Voy the a apuntar a believers. todas las ovejas. I'm going to gather all the sheep Porque va a ser más fácil manipularlos juntos. because it's going to be easier to manipulate them together. Y así, cuando yo los quiera dar la agenda de una religión, Even then, when I want to give them the agenda of a one world religion, somos hermanos. we're brothers and Todos sisters. vamos a ir al We're cielo. all going to heaven. Estamos en unidad. We're all in unity. ¿Te das cuenta la manipulación del enemigo? Are you seeing how the enemy No manipulates? te estoy hablando de división, te estoy hablando del hecho que el enemigo busca cómo juntar todas las almas. I'm showing you how the enemy manipulates to gather all the souls. ¿Para qué? For what? Para manipularlas. To manipulate them? Porque viene el sistema de la bestia. Because we know that the beast system is being Y incorporated. si están bajo brujería, And if they are under this witchcraft, si están bajo control if they are under control, y no están discerniendo lo que está and they are pasando, not discerning what is happening, va a ser más fácil it's going to be easier implementar la marca de la bestia. to implement the mark of the beast. Siempre hay algo más grande tras las escenas de todo. There is always something bigger than what we see, something behind the scenes. Dice la palabra de Dios en Mateo 24. The Word of God says in Matthew 24, Cuando vinieron los discípulos para preguntarle a Jesús, ¿cuándo volverás en tu segundo regreso? when the disciples came and asked Jesus, what will be the signs of your return? Y digo, ¿cuáles serán las señales? And they asked him, what will be the signs of your Y return? lo primero que sale de la boca de Jesús The es first thing that comes out of the mouth of Jesus is, que no los vayan a engañar. do not be deceived. No se dejen Do engañar. not be deceived. No se dejen engañar. Do not be deceived. ¿Cuál es el campo de batalla? Where is the battlefield? Your La mind. mente. La mente. Entonces tú tienes que asegurarte So then you have to be certain. de que siempre protejas tu mente. You have to be certain of always protecting your mind. Cuando abrí el servicio te dije cómo. When we started the service, I told you how. Tienes que practicar eso y tienes que fortalecer tu alma. You have to practice that. You have to fortify your soul. Y antes de contestar, tienes que escuchar más y tienes que estar en tu aposento como nunca And antes. before responding to what people tell you or what you hear, you have to be in the secret place hearing from the Lord. Si el enemigo junta todas las ovejas, If the enemy is able to gather all the sheep, va a mandar lobos. he's going to send wolves. Porque los lobos no van a estar donde están los pastores. Because the wolves are not going to be where the real pastors Los are. lobos van a estar ahí entre las ovejas. The wolves are going to be in between the sheep. Vamos a este Bible study. Oh, let's go to this Bible study. Vamos a esta conferencia. Let's go to this conference. Vamos a hacer esto. Let's go do this. Y lo que están haciendo los lobos And what the wolves are doing es creando cabras. is that they are creating goats. Porque las cabras brincan Because goats jump. y no tienen estabilidad. They don't have stability. Pero una oveja firme But a sheep that is firm in their va a faith, conocer la voz de Dios. they're going to hear the voice of Y God. cuando Dios les hable, And when God speaks to them, van a obedecer. they're going to listen. Y eso es lo que quiero que tú hagas el día de This is hoy. what I want you to learn De que today. tú conozcas la voz de Dios. That you know the voice of the No Lord. la vas a conocer yendo de conferencia en conferencia, You're not going to learn it going from conference to conference. ni de Bible study aquí, Or Bible Bible study study allá. here, Bible study there. Tú lo vas a poner en tu aposento. You're going to hear it and learn it in your secret Ahí es place. donde Dios te va a hablar.
hablar. That is where God will speak to Y you. Dios te va a decir, no te juntes con And este. God's going to tell you, don't hang around with this No person. escuches aquello. Don't listen to this Apaga tu person. teléfono. Turn off your phone. Conságrate. Consecrate Aquí yourself. estoy. Here I Quiero am. usarte. I want to use you. Pero van todos para allá. But everybody goes one Y Dios te va way. a decir, y tú tienes que venirte para acá. God's going to tell you, you need to go the other way. El pastor predicó el domingo. Pastor preached on Sunday Van todas las ovejas, todas al matadero. that here come all the sheep to the slaughter. ¿Captaste eso? Did you catch that? ¿Por qué? Porque agárrense, vamos todos en unidad. Come on, let's all be united. Come on. Van todas las almas, todas las ovejas al matadero. All the souls, the sheep on their way to the slaughter. Y las que escuchan de Dios And those that hear the Lord, dicen, oh no, they're going to say, oh no, I'm not going that way. Dios no me dijo que fuera para allá. The Lord didn't tell me to go that way. Come on. That's right. No te puedes dejar manipular You must not allow yourself to be por manipulated espíritus jezabélicos. because of Jezebelic spirits. Ni tampoco Amen. te puedes distraer And you cannot be distracted. con tonterías en esta hora. You cannot be distracted with dumb things in this last hour. Te voy a dar ejemplos a qué me refiero con esto. I'm going to give you an example of what I mean by this. Para empezar, no le des cabida al diablo. First of all, Don't give room to the enemy. Amen. Close the doors to the enemy. There's no more time to be playing games. Ya no hay tiempo. ¿Ok? En el campo de batalla es la mente. the battlefield is the mind. Y aquí hay ejemplos. Now I'm going to share some examples. Cuando tú albergas pensamientos de lujuria o pornografía, Here are some examples when you entertain lustful thoughts or pornography. tú le estás dando parte de tu alma al enemigo. When you do that, you're giving a part of your soul to the enemy. That's right. Y si tú no te cansas y te hartas de ese pecado, And if you don't get tired and sick of committing that sin, no vas a ser libre. you will not be free. Porque puedes venir y decir que quieres liberación, Because you can come and say, oh, I need deliverance. pero si te gusta el pecado, But if you love and you keep going back to that sin, el enemigo no te va a soltar. the enemy's not going to let you go. Y ahí tú no puedes echar la culpa a nadie. And there you cannot blame anyone else. Ahí tú tienes que hacer una decisión. There you have to make a decision. O soy cabra, Am I a goat Come on. o soy hijo de Dios. or am I a son of God, a sheep? Preach it. Tú tienes que escoger. You have to choose. Porque ya estamos en tiempo donde es definitivamente evidente quién es cabra y quién es cordero de Because we Dios. are in times right now that it is Amen. clear who the goats are and who the sheep are. Segundo ejemplo que te voy a dar. Second example I'm going to give you. Si tú If you vas y te acuestas con todo el mundo, go and sleep around with the whole world, dejas una parte de tu alma You are donde leaving- quiera que tú estás. you are leaving a part of your soul with whoever you sleep with. That's right. Es Got una quiet in realidad. here. Come on. Nadie piensa en eso porque dicen, esto es imposible. No, Nobody thinks about this because they say, oh, it's impossible. Really? ataste tu alma a alguien. You just created a soul tie to that person you slept with. Así es que cada vez que tú quieras ser libre, algo te va a estirar, que So every regreses. time you want to be free, something is going to pull you back, that soul tie. Hasta que tú no hagas una decisión Until you make a y decision tú digas, and you say, mi alma te alaba, Señor. my soul loves you, Lord. Hallelujah. Limpia mi alma con tu sangre Clean my preciosa. soul with your precious Mi blood. alma te pertenece solamente a My ti. soul belongs to you, Lord. Aunque este mundo pasara lo que pasara, No matter what happens in this world, mi alma te alaba. my soul loves you and honors you. Amén. Come on, give it to the Lord today. Come on, give it to King Jesus today. Otra cosa que yo he visto, otro ejemplo. Another thing that I have seen, another example. El enemigo viene The enemy comes y te susurra, and he whispers in your ear, oh, nadie te quiere. oh, nobody loves Oh, you. te ignoraron. Or they ignored you. Mira, tu mamá te dejó. Oh, look, they left you. Mira, tu papá te dejó. Look, your dad left you. Tu ex te dejó. Your ex left you. Y en vez de decir, cállate, Instead of telling the enemy, you need to shut your mouth. quiero recordarte de mi futuro con Jesucristo. Let me remind you of my future Mi in alma te Christ. alaba, Señor. My soul loves Mi you, alma Lord. te adoro, Señor. My soul worships you, Soy Lord. libre en Cristo Jesús. I'm free in the name of La Jesus. única voz que yo voy a obedecer es a la voz de The Jesucristo. only voice I'm going to listen to is the voice of King Jesus. Pero el problema es But the problem is cuando tú entretienes ese when you pensamiento entertain that thought y lo te quedas. and then you become defeated. Fire. Tu campo de batalla fue infiltrado. Remember, the battlefield was just infiltrated. ¿Quién va a ganar? Who are you going to allow to win?
Ay, ya voy a estar en cama, depresión, ya. Oh, I'm just going to lay in bed, be depressed. No way. Weak Christian. Fire in the Holy Ghost. Entonces, una pregunta, So then, here's a question. porque esto lo escucho bastante. Because this I hear all the time. ¿Acaso la música secular puede afectar tu alma? Is secular music bad? Can it trap your soul? Ay, pero era de los 80s. Oh, but it was from the 80s. Era de los 60s. It was from the 60s. No, no es lo que es hoy en día. Oh, it's not what it is today. ¿Quieres decirme que Satanás no estaba en los 80s, en los 60s, en los 50s? You're telling me that the enemy wasn't back around in the 80s, 70s, 50s? Porque si no estaba en aquel entonces en aquella música, pero solamente hoy en día. Because if he wasn't infiltrating the music back then, but only today, Entonces, ¿para qué tenemos cantos en la iglesia? so then why do we have worship in church? Por eso pon cualquier música. Oh, let's just put whatever music. Manipulación. Come on. Manipulation. Hay canciones There are songs de que hay gente que cuando las escucha, that when people listen to them, me acuerdo de aquella pareja que yo tenía. oh, I remember that relationship I used to have. Oh, me acuerdo de aquel primer carro que yo tenía. Oh, I remember that first car that I had. Y se pone a pensar en cosas del pasado And they begin to think on things of the past. y el alma And the soul está siendo fragmentada silenciosamente. The soul is being fragmented silently. Oh, Yo soy el tipo de persona, I am the type of person, y aquí te pueden decir a mi esposo, and they can tell you, my husband included, de que si vamos a algún lugar that if we go to a anywhere y tienen música and they have music y de repente estás, and you start like bopping to the beat, entro en mi alma, I enter my my soul soul, mi alma te alaba, Señor, te and I say, adoro. Lord, my soul Cubre loves mi you. mente con tu sangre Cover my preciosa. mind with your No precious permitas blood. que nada entre por Don't mis allow oídos anything que to no enter deben. my ear gates. ¿Te das cuenta el campo de batalla? You gotta remember the battlefield is real. It's the mind. Así es que no puedes dejarte corrompir. So you cannot allow yourself to be corrupted. No puedes dejar que el enemigo te engañe con hasta lo más sencillo que se vea. You cannot allow the enemy to confuse you or deceive you with even the littlest things. Entonces te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. So then let me remind you what the Word of God says. Palabras de Jesús. The words of Jesus. No se dejen engañar. Do not allow yourselves to be deceived. Algo que esta iglesia ha aprendido One thing that this church has learned, es el ministerio de la sanidad, it's the ministry of healing, liberación. deliverance. Pero quiero que entendamos que la liberación no es lo que era antes. But I want you to learn and understand that deliverance is not what it was before. Porque antes era sacar demonios. Because before it was just cast out the devils and that's it. Que a veces se manifiestan y hay que sacarlo. And sometimes they manifest, get them out, cast them out. Porque aquí no pueden estar cómodos, ¿ok? Because we don't want them comfortable here. Pero, But porque hay personas que van y vienen por liberación. Van why is y it that vienen. there are people that come for deliverance, they leave. They come back, leave. Quiero aclarar algo. I want to clarify something. La liberación no es un show. Deliverance is not a show. Quiero que se haga un show en esta iglesia. And we don't want it to be a show in this Quiero church. aclarar eso. I want to clarify that. Que tu enfoque sea That your focus is liberar las almas. to That's right. liberate the souls. Porque muchas veces Because many times hay demonios infiltrados en el alma there are demons infiltrated in the soul y hacen daño. and they do damage. ¿A qué me refiero con eso? What am I referring to, Después to hay that? personas, there's people que son diagnosticadas There are people that are diagnosed con múltiples personalidades. with multiple personality disorder, Y nunca fuiste a identificar dónde entró el trauma. and you never identified where the trauma came into this person. Hay personas que son diagnosticadas There are people that are diagnosed bipolares. bipolar. ¿Dónde se mueven las emociones? Where do the emotions move? En el alma. It's the soul, the will. Entonces tú estás acá tratando de sacar un demonio, So here you're trying to cast out a demon, pero no te has dado cuenta but you haven't learned, dónde entró el problema de you bipolar. haven't found out where the trauma came in to cause that bipolar ¿Qué disorder. causó que esta persona cambie de un segundo para otro de feliz a What triste? is causing this person to just change from one sentiment to another? Hay un diagnóstico, se llama desasociado, una personalidad desasociada. There's a disorder called dissociative identity disorder. It's the same as multiple personality disorder. Entonces, lo que pasa aquí es cuando una persona, supongamos un niño, lo voy a So then what poner. happens here, we're going to use a child as an example. Supongamos que un niño tenga padres que se la pasan gritando, el papá golpea a la mamá, Let's say that the parents, they're always fighting. The husband beats the wife.
Y el niño siempre ve eso. And this child always grows up seeing that. Entonces el niño lo que empieza a hacer So then what the child begins to do, es de que se desasocia he begins to de disassociate su realidad from that reality. y crea en su And mente he creates in his mind un cuarto a room donde puede entrar where he can come in. cuando pasa ese tipo de He can go escena. into when he sees that type of chaos. Va creciendo este niño And this child begins to grow. y de la manera que empieza a manejar su vida And in the way he begins to manage his es life de que cada vez que le entra ese sentimiento como que algo va a pasar, is that every time he's reminded of that something's going to happen, se desasocia, again, this person disassociates. entra a ese cuarto, They go back into that room. tú ves a la persona And enfrente, you see the person in the front, pero no está presente. and they're not there Y physically. cuando menos te acuerdas, ya lo diagnosticaron un problema mental. And when you least expect it, they have diagnosed this person with a mental disorder. Y si tú llegas And if you come a tratar de sacar demonios de esta and persona, you're trying to cast the demons out of a person like this, vas a sacar demonios. you probably get some demons out, Pero el problema no lo vas a corregir. but you're not going to solve the main problem. Porque la persona va a estar escondida ¿dónde? Because the person's going to be hidden where? En el cuarto que In creó en that su room, mente. that fragmented soul. Quiero enseñarte algo. We want to show you something. Si tú quieres que una persona sea libre en If you want a realidad, person to really be free, tú tienes que usar la palabra de Dios. you have to use the Word of God, Y tú tienes que entrar a la raíz. and you have to get down and find the root. Porque si tú no entras a la raíz, cada vez que haya una manifestación, Because if you don't find the root, and each time there is a manifestation, vas a solamente estar cortando lo de arriba. you're only going to be cutting the surface level weeds. Wow. Hubo dos ejemplos que yo de las liberaciones que yo he tenido. Out of deliverances that we've had, I can give you two examples. Un ejemplo que yo he visto. One example that we've seen, Cuando una mujer tiene un aborto, it's when a woman has an abortion. su mente Their mind se queda atrapada en el cuarto donde tuvo el aborto. stays trapped in that room where they had the abortion. ¿Y sabes qué? Se queda ahí borrado. And you know what happens there is that it stays there. It's just erased. It's like in a blue. That part of their memory pretty much got erased. Pero el enemigo lo que hace, But what the enemy does, como el alma está fragmentada, since the soul is fragmented in that part, tormento, it's constant torment, depresión, depression, hasta suicidio. even suicidal thoughts. Entonces, el enemigo tiene su táctica. So then the enemy has his Y tú tactics. puedes sacar a los guardianes que están ahí enfrente de depresión, de tristeza, de And ansiedad. you might be able to cast out the depression, the anxiety, spirits like that. Pero como tú no sacaste a la persona de ese cuarto, But since that person, you did not pull them out of that room through donde esa healing, persona tiene que perdonarse a sí misma, remember that person there needs to, first of all, forgive themselves. pedirle perdón a su criatura, They need to ask forgiveness to that child that was aborted, a Dios, to God, y arrepentirse de corazón, and then they need to repent truly from the heart. oh, y ahí lo sacas. And there you go. Y ahora Wow. vas a ver que no es solamente liberación, pero es sanidad. And now you're going to see it's not only deliverance, but it's going to be healing. Y es libertad. And it's liberty, freedom. Porque si no sale de ese cuarto, Because if you do not pull the person out of that room, vas a decir, pues yo ni sabía. you might Ni siquiera te vas a dar cuenta. you might not even ever notice if you don't pull them out of that, if you don't get down to the root, Porque están escondidos en ese cuarto. because they are hidden in that room. Y enfrente And in front of you, son personas frías. in front of you, in the physical, there are people that are cold in front of you. Y hay otras cosas que se manifiestan en ellos. ¿Por qué? Porque su alma está And fragmentada. there are other things that might manifest in a person like that because their soul is fragmented. Te quiero dar esos ejemplos porque te quiero enseñar algo. I'm giving you these examples because I want to show you something. ¿Te puedo dar uno más? Can I give Yes. you one more? Yes, you're good with time? One more. We're good on time. One more. Una vez vino una muchacha One time, a young lady came y ella quería liberación. and she wanted deliverance. Y ella no vive aquí en El Paso, Texas. She doesn't live here in El Paso. Entonces cuando yo la vi, yo le dije, no, he ido a la liberación. So when I saw her, I talked to her, I said, I'm not going to do deliverance. Y yo sentí en mi espíritu, no. and I felt in my spirit, don't do deliverance. Entonces cuando voy con ella y le digo, ¿has pasado por liberación? Me dice, sí. So then when I came to her and I asked her, have you been through deliverance? She said, yes. Y cuando ella me empieza a hablar, empiezo a ver una niña. And when she begins to speak to me, and the Holy Spirit shows me her as a little girl. Entonces cuando yo le digo, voy a orar por ti, solamente voy a orar por ti. So then I tell her, you know what, I'm just going to pray for you. I'm just going to pray.
Cuando le pregunto, ¿qué significa esta edad? And when I asked her, what does it signify when I bring up your age at this point? Es como que se prendió la luz del cuarto que estaba It's apagado like if the light turned on in that room where her soul was fragmented, y se empezó a manifestar and she began to manifest con un dolor, con un odio, con with todo lo que te such puedes a imaginar. hate, such a, just hardcore Y manifestation. yo literalmente me quedé, Señor, le voy a hacer And oración. me, literally, I was like, oh Lord, am I going to do deliverance? Y en ese momento le dije, Espíritu Santo, mi enfoque es sanidad. And I asked the Holy Spirit, and He told me the focus is healing. Ahí fue cuando el Espíritu Santo me enseñó, es que tienes que sacarla de ese cuarto. That's when the Holy Spirit showed me you need to pull her out of that room. Porque desde que ella tenía esa edad, Because since she was that age hasta hoy en día, until today, ella ha estado atrapada, encarcelada en ese she cuarto. was trapped, she was in jail in that room. Y los demonios que tienen ahí, la cárcel, están apoderados de tenerla ahí. And the demons that are in front, they are assuring that she remains trapped. Entonces lo que te quiero enseñar con esto So then what I want to show you with this es de que ya estamos en un nivel de ir más al fondo, entender lo que es la liberación. is that we are getting to levels of deliverance where we need to advance. We need to go past just the surface level deliverance. Y no es solo sacar los demonios, And it's not just casting devils out. porque donde queda algo vacío, Because where something is empty, tienes que llenarlo con algo. it has to be filled. Porque si tú no lo llenas, Because if it's not filled, el enemigo va a regresar the a enemy's su going to casa. come back. Cuando Seven tú more. saques un demonio, When you cast the devil out of a person, tú tienes que orar, Señor, you have to pray, Lord, toda área every area donde salió todo where demonio, these demons came out of, llénala con tu espíritu. fill them with your Que spirit, los ríos de agua viva that those living waters traigan vida would bring a life esa parte del alma to these parts of the soul que fue fragmentada. that were Y fragmented. empiézalos a llenar. You need to begin to fill them there. Y ahí es cuando tú los vas a encaminar de que no es solo ahora salieron los demonios, That's where you're going to begin to walk them. Okay, the demons came out now. fueron sanos, Now you're healed. fueron llenos, You're filled. ahora tienen que cuidar su liberación. Now you have to guard your deliverance. Y si se guarda la liberación, And if you guard your deliverance, tiene que haber there transformación. has to be transformation. Y si hay transformación, And if there is transformation, es con discipulado, it's with discipleship, viniendo a la iglesia, coming to church, en oración en el aposento. in prayer in the secret place. Y ahí es como Dios empieza a transformar la persona. That is where God begins to transform this person. Y de esa manera, And in that way, las almas son fortalecidas. the souls are fortified. Porque ¿cuánta iglesia no hay? Because how many churches aren't there? ¿Cuánto mundo no hay? How much world is ¿Y there? cuánta gente no hay en este mundo? How many people in this world Con almas fragmentadas. that have soul fragmentation? Gente que muere con el alma fragmentada. People that die with their souls O peor fragmented. que todo, el alma atrapada en una prisión. Or worse than that, their soul is trapped in a prison. Y te quiero leer algo que dice en Isaías I 61:1. want to read something that says, what the Word of God says in Isaiah 61:1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles pobres? De corazón, de alma. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y a liberar de los prisioneros. Isaiah 61:1 says, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners." Ese espíritu está aquí. That Spirit is here in this church. Y en Hebreos 4:12 And in Hebrews 4:12, voy a hacer un acto profético. we're gonna do a prophetic act now. Hebrews 4:12. ¿Quién conoce esto? Who knows what this is? Es una Biblia, ¿verdad? It's the Bible, right? Pero es una espada. It's a sword. Entonces, al declarar esta palabra, voy a hacer un acto profético. So in declaring this word, we're going to declare a prophetic move. Sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo cual, esta palabra
Esta espada en el nombre de Jesús puede cortar y separar lo que es el alma del espíritu. Listen to what Hebrews 4:12, and this proves everything that we have shown you tonight. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Entonces, ¿por qué se separa el alma del espíritu? So then why would a soul and spirit separate? Tú ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, You ¿verdad? have already accepted Jesus as Lord and Savior. Entonces, ¿dónde vive el Espíritu Santo? So then where does the Holy Spirit live? En tu espíritu. In your spirit. En tu espíritu. In your spirit. Pero al separarlo del alma, But in separating the spirit from your soul, tenemos que ahora que trabajar para la sanidad de tu alma. now we have to work on healing your soul. Y eso es lo que vamos a hacer. That's what we're going to do. Les voy a pedir a todos que pasen para el frente y vamos a ungir a todos y vamos a orar sanidad por las almas. I'm going to ask all of you to come up here. We're going to anoint you with oil and ask for the Lord to heal your souls. Y el enfoque va a ser sanidad de toda parte que haya sido We're gonna- fragmentada. Yes, we're going to ask the Lord to heal all soul fragmentation. So don't kneel, just stay standing. Queden separados de pie porque solamente el pastor y Stay, vamos a stay on pasar. your feet because it's going to